Digamos que o meu a soberana mas so wenze so gente menor. Sisi amani James. Natoka kutoka na kilimo mwana. Wacha. Ni salmini ya mwe. So wote. Hata kuna wote kata. Abeji. Unaweza kabox sawa 10. Kumsoma atakuteleza kwa hao. Ndio shofu na kuchigorodo. Mali kavuti. Ako minanya joda. Yino. Kirabiye. Ekyo ekibanga kifo. Terina kole ekyo. Ekirabe ekyo nibanga eribuka ne likola kale. Sinapa. Kati ndimaze ne kirabe. Liwa deli kutte. Kati sente tokiti. Ekirabe James. Macho mkono kuna kifox. Kusanga wegase wanaye. Wabu. Wata kawo jodo. Jodo. Eto mkono. Yung spande dede. Ene siyo ne we atiko mashikuni yanaka shaka walimu content.
msifuna box osumeko zino zote bazisibaamu zote bazisibaamu kasomaali togiteekamu kasomaali ekemu ebeera ku lwayo erwana byayo ekosa maanyi gaayo yoda genda okufunayo genda olabusa okufunayo ekikutiya Abantu yakebye. Yabuka. la basics emisoko tekemu naawo obuto katadi Bana bafere bana. natidde typhoid bana aluma nomuzanyirako nomira ebikenda nebigaana okuggwayo akolako emikono akomawo aliko nobumansuka obuntu nga buyonje nakaweza mugagga kati kabeerete eseera